इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से कर देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अज़ीज़म मोहम्मद आमिर उज़ैर अहमद को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ आए और तिलावत कलाम इस बज़्म आगाज़ करें। आमिर उज़ैर। أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.